Euh, parfait. اوكي. دونك شو هن الكونسبت اللي بدي احكي عنهم اليوم؟ حقيقة ماشي الحال، الكل صار معنا؟ توب، نبلش. دونك جايز بس نبلش رسميا، اوكي؟ مثل ما كنا فوق هادين هديك المرات رجعنا. دونك الكونسبت دو باز بقلب وورد لازم تميز بين شيء اسمه كاركتر، اوكي؟ باراجراف، بون ليني، بعدين باراجراف، بعدين باج، بعدين دوكيومون. اوكي؟ دونك هن هدول لي ديفيرون نيفو دو جرانولاريتي بقلب وورد. دونك الكاركتère هو طبعا اي caractère que tu écris toi-même. Donc si tu écris H E L O etc. tu peux sélectionner un seul caractère مثل حرف ال H او ال E او ال L et tu peux changer son style. OK, tu peux lui donner une police différente. police يعني font. OK, مشان هيك بهذا الكور بدي احاول يعني حتى بالامتحان بقول لكم كلمه font de donc utiliser un font de type Arial. OK, et de taille بين parenthèses سايز او اوكي. دونك يا اما بشرح كل شيء بالفرنسي وبالانجليزي، يا اما لانه الوورد اكشلي حتكون عم تستعمله حتى بالامتحان سي اكري اون انجلي. دونك الافضل انه استعمل الكلمات التقنيه بالانجلي. اوكي، ما حدا يعني قليل بيستعمل البوليس، يمكن بس بفرنسا كم بلد فرانكوفون. اوكي، شي مره اذا زرتوا فرنسا او اشتغلتوا هنيك ان شاء الله بتتعلمون لحالكم. اوكي، دونك سي با grande chose. Pour le moment, on va utiliser les mots techniques purement en anglais. Donc, الكاركتير فيك تحط له une police à part، فيك تحط له بوليس خاصة فيه، فيك تحدد له donc niveau caractère. اوكي، فيك تحدد لهم البوليس. اوكي، ça veut dire الفونت type. فيك تحدد له التاي، ça veut dire size تاعه. اوكي، في يكون عنده couleur. اوكي، color. في يكون عنده حقيقة underline. دونك في يا بلان دو بروبريتي فيك حتى تنبأ فيهم انت منك لحالك. فيك تحط كاركتير لحاله يكون سولينيي underline. في يكون سترايك ثرو يعني مشطوب. لما بدك تكتب امتحان بكره لتلاميذ عم تعلمهم، عم تدق على الكمبيوتر منيح تقول له اشطب الكلمه الغير مناسبه، والكلمه مثلا الكلمه الغير مناسبه بتحطها with سترايك ثرو بصير بيفهم عليك ولو كان ولد صغير بالعمر. اوكي، دونك بسموها سترايك ثرو اتسيتيرا. دونك حدور الوورد ارجع اذكركم فيهم. دونك هن اجمالا كل البروبريتي اللي بتلاقوهم بقلب الفونت. دونك اذا برجع على كنا بنعمل كيلكو بار ان سي في فوالا. دونك اذا بعلم اي كاركتير لحاله يا جماعه بقدر اطبق عليه هودي البروبريتي اللي انا عندي اياهم. دونك جو بو سيليكسيوني لو U لو I لو B etc. وبقدر كمان افقس على هيدي الراكورسي اللي هون مثل اللي استعملتها للستيل. Je clique là-dessus. وهون بيطلع لكم plein de propriétés bien détaillées. OK. Donc السترايك ثرو كنت عامل لكم عنها موجوده هون. OK guys. double strike through, superscript, subscript, small caps. بصير كل اللتر sont en majuscule بس en taille minime. او all caps بصير capital letter en majuscule. hidden donc ça va être caché etc. كان اوقات ناس يمكن مش على ايامكم بس اول ما درجت يبعثوا انه فايل فاضي يقول له في شيء secret quelque part و il faut le sélectionner pour le voir. اوكي، تيبيكمون لما بصير بتعلموا اذا كان الفون تاعه بالابيض بصير بفرجيك ان فون بلو بيطلع الكلام فيه فبيقول لك انه في سكري كالكو بار مدري شو. لما بتعلم النص بصير ببين عليك. اوكي، il y a moyen aussi de le rendre hidden. Donc il y a aussi des propriétés avancées. Donc هون فيكم تحددوا الفونت كولر، فيكم تحددوا اللاين ستايل انه مثلا اندرلاين ايه بس كيف بدك اياه مموج ولا. اوكي، donc tu peux choisir vraiment plein d'options. Donc هيدا فيك tu peux le faire pour un seul caractère بكل النص تاعك انت. اوكي، donc هيدا c'est un niveau. Le deuxième niveau en fait c'est le niveau de ligne. Ok, donc une ligne en fait quand tu écris ça passe automatiquement à la deuxième ligne. Ok, بس parfois tu as envie fichier يا جماعة. اوكي
هون داير فيمكن لانه مفتوح مش عم بيحبس، مش عم بيعطي. سكروا هوديك اللي ورا لكن اذا شيء كنت تصبروا شوي صغيره. اوكي دونك النيفو دو لين ان فات هو طبعا بس تكتب وتوصل على اخر السطر انت توصل على سكون ابل لي مارج، على هوامش الصفحه اللي ممنوع تكتب فيهم. بدال مش ما بتوصل دغري على محل ما بيخلص الصفحه البيضاء بقلب الوورد، توصل على ان سيغتان مارج ان فات. هون قد ما حاول كفي بتلاحظوا هون في عندكم اون زون غريز ا droite و ا gauche. السوري عم تعلق معنا اليوم. اوكي دونك هيدي زون اللي à droite et à gauche هيدي ممنوع نكتب فيها. ملاحظين بلش النص تاعي انا من هون. Je peux aussi faire un décalage à partir de la marge. هلا بنشوف بعد شوي. دونك هيدي زون ممنوع اكتب فيها واللين بتخلص لما انا اوصل عند هيدي الباريير. néanmoins ولو ما خلصت مثل هون انا لو كاتب الاوبجيكتيف منه واصل لاخر السطر انا je peux aller à la fin de la ligne faire une entrée هيك عم بخلق ce qu'on appelle un nouveau paragraphe. اوكي إذا ما بدي أخلق un nouveau paragraphe je peux faire shift et entrée shift enter بصير بنزل على السطر الجديد. اوكي mais tout en restant dans le même paragraphe. شو القصة هيدي؟ دونك فعليا انا هلا عم بحاول افسر لكم انه اللين مش حتفهموا الا ما تحكي عن الكونسيبت دو باراجراف ان ميم طون. مشان هيك حرجع على الون نوت ارجع احكي عنهم. بس خليني فرجيك من هون ce qu'on appelle les caractères non imprimables. donc في عندك هذا السيمبول اللي هون بيقول لك show hide non printable characters. شو مقصود فيهم؟ مقصود فيهم كل الكاركتير دو تيب entrée اوكي دو تيب تاب ما بتعمل لك سبيس كبيره، دو تيب سبيس العاديه هون ليك في نقاط بين الكلمات بلشوا يبينوا. ولو انا عامل له شو هون انا بس بشوفهم. هلا اذا بقول له برنت ما بيطلعوا على الطباعه بكل الاحوال. هدول بيسموهم وايت سبيسز. اوكي دي سبيس بلون. دونك لاحظ هون السيمبول اللي بين عندي على اخر السطر كانه هيك انتر صغيره. اوكي دونك هذا ديفيرون دو سيمبول كي كوم سا اللي بيقول لك انه انت عندك شو باساج على لين. اوكي نفس الشيء هذا السيمبول الفلاش ça veut dire que j'ai fait une tabulation هون استعملت التاب من الكيبورد. دونك هلا شو الفرق بيناتهم؟ لاحظ اذا بكتب s'intégrer dans بلا 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 ainsi faire de la ما بعرف شو. اوكي اتسيتيرا. دونك هيدي الشيء. وهون كمان لك اذا حاكتب نص معين حاستعمل بس du texte n'importe quoi. اوكي hop et je vais garder ces deux lignes là tout en étant dans le même paragraphe. OK donc الفرق بين هودي الدو lignes en fait c'est collé ما خلصت اللين على الاخير انا نزلتها j'ai forcé le passage à la ligne avec shift entrée. les deux lignes font partie du même paragraphe. هون حقيقة هودي الدو lignes اوتوماتيكمون لانه النص مكمل ça fait partie du même paragraphe. بس الفكرة انه هدول وهدول في بيناتهم une entrée. donc هيدي باراجراف وهيدي باراجراف. qu'est-ce que ça veut dire en fait؟ بس اجي هون على هيدي الباراجراف واجي اقول لها let's say centré. لاحظوا هودي الدو لين ils font une seule entité كانهم بعضهم مع بعضهم هودي الدو لين. اوكي صحيح في شيفت انتري بيناتهم بس بعضهم بشكلوا نفس الباراجراف. دونك بس تحط الكورسور فيهم من دون حتى ما تعلم شيء. اذا حطيت الكورسور et tu as appliqué une propriété de paragraphe تطبق على الاثنين سوا. اوكي بينما لو كنت انا حقيقه بدال هيدي الانتري حاطط شيفت انتري لاحظ يعني انتري كامله مش شيفت انتري. دونك لاحظ هون انا في هيدي بحطها على اليمين على الشمال حط لها numérotation. la deuxième ligne ne sera pas altérée. OK donc هيدا c'est la grande différence entre entrée et shift entrée. واضح هذا الكونسيبت للكل ولا بعيد عليه؟ OK donc le concept d'une ligne c'est juste une suite en fait de caractères. في كمان تحكي عن après les caractères tu peux parler aussi des mots. les mots ce sont des suites de caractères. donc بس نحكي عنها مشان اقول لك شغله انه اذا بدك تعلم كلمه كامله tu peux double cliquer là-dessus. وورد بيعرف لحاله انه انت ما بدك تعلم حرف معين. اوكي بدك تعلم الكلمه كامله. donc c'est un mot complet. ça veut dire quoi en fait? c'est séparé d'habitude
par des espaces blancs avant et après. في يكون enter أو tab أو espace. فبيصير بيعلم لك بس هالكلمة المعنية. لاحظ دوبل كليك على أي كلمة بيعلم لك إياها هي بحد ذاتها من دون ما يعلمك أي شيء ثاني. الريزون pour avoir besoin de faire ça يمكن عبالك تحط لهالكلمة en italique pour la faire sauter à partir du texte entier. تحط الفوكس عليها، تحط لها emphasis، اوكي؟ تحطها italique او تحطها bold etc. Donc هيك tu peux aller plus rapidement. Donc النيفو اللي بعده هو اللي اتفقنا، donc suite de mots non séparés, mots avec S, non séparés par une entrée. Enter, قصدي فيها الانتر. اوكي؟ ok, mais peut-être séparé par en fait shift plus like entrée. Donc voilà. Donc quel shift entrée انا عندي اياها تخلق لي une ligne différente. Le paragraphe, notion de paragraphe, c'est une suite de lignes. هاللين هدول فيهم يكونوا يا اما séparés par des shifts entrées يا اما ما séparés جايين ورا بعضهم الكلمات فيهم. Donc suite de lignes. Par exemple اللي عباله يكتب مثلا نثر تخلص الجمله كثير عبكير اوقات كثير بكل بيت، مش هيك؟ بينزل على السطر الثاني بس بتلاحظ انه بيبقى بنفس الباراجراف لانه ما في اسباس كبير بين السطور. لما يبلش بمثل شق جديد من القصيده تاعيته بيعمل اون انتري لانه يكون صار ببيت بعيد. اوكي؟ اذا عباله وانس هو بيفقس quelque part dans la suite de lignes عباله اذا غير شي بروبريتي يتغيروا كل اللين دون سال كو، منيح انه يستعمل شيفت انتري كل الوقت. اوكي؟ Donc le paragraphe c'est une suite de lignes avec une entrée, donc enter, ok, avant et après. Ok? Donc الشيء بس الغريب الوحيد انا عم برسم هالاشاره قصدي فيها فقسه الانتر. اذا بتلاحظوا السيبراتور تاع اللين هو نفس هذا السيمبول، اوكي؟ بينما الانتر الحقيقيه سيبراتور دو باراجراف هو شكله شكل غريب. دونك شكله للسيبراتور هو quelque chose du genre مثل كانه انا عندي كانها نوتة موسيقيه، اوكي؟ دونك un truc du genre comme ça. اوكي؟ فوالا. دونك عم تلاحظ انت الدوكيمون تاعك d'habitude بيكون في بقلبه plusieurs paragraphes وعندما كانت مدري مين ذهبت الى مدري وين و et à un moment donné tu auras besoin d'une autre page. مزبوط؟ ما بتسع بقى الصفحه تاعيتك. دونك هيدا الكاتريام نيفو en fait ce sont les pages. ولما نقول page حقيقه ليش بنحكي عن هيدا الاليمون وكانه quelque chose qui est différent des paragraphes. Le paragraphe en fait tu peux donner toutes les propriétés de paragraphe à partir de cette zone là. اوكي؟ من هيدا المحل. دونك تو سكي كونسيرن باراجراف. مثلا بتقلي انا طالب مني الاستاذ بالميموار تاعيتنا الابستراكت اللي هي باراجراف تكون بقلبها كذا لين عم تحكي فيها مختصر مفيد عن الميموار تاعيتك. طالب منا الابستراكت يكون في اسباس افون اي ابري يكون هيك زامه بالنص وتكون كلها سوا ايتاليك. اوكي؟ دونك حتشوف سي من خلال ستيل خاص فيها وبنعمل لها بنفوت على البروبريتي دو باراجراف وبنقول لها جو فو ان اسباس افون اي ابري لو تكست. اوكي؟ à droite et à gauche. بتصير لحالها هي لك تقعد بالنص من دون ما تكون انت بايدك زي حوده اللي هون ومغير لهم محلاتهم ومش فاهمين شو قصدك فيهم، لانه اذا بتغير الفوقاني بتعني شيء، اذا بتغير التحتاني بتعني شيء ثاني. دونك سون توشي ا سي كونترولور لا وتتلخبط الصفحه وينزل تابلو لمدري وين وتبطل شيء مقروء. دونك tu peux juste là, créer un style avec les bonnes caractéristiques et tu appliques le style sur le paragraphe concerné. OK? هلا اذا كانت الابستراكت بقلبها اكثر من باراجراف وفقست انت طبقت بس على اول وحده بتعرف انه ليش ثانيه بعدها مثل قبل لانك tu l'as pas sélectionné ou tu n'as pas cliqué là-dedans. اذا هي دو باراجراف tu appliques sur le premier tu appliques sur le deuxième et c'est bon. دونك مشان هيك هودي النوسيون مهمين. تعرف حالك انت هون عامل انتر تسال حالك ليش هذا ما تطبق مثله؟ تطلع اوكي انا عامل انتر بيناتهم دونك ils font pas partie du même
paragraphe. Donc هون بترجع بتعلمها tu réappliques ton style là-dessus. OK. Voilà, donc مشان هيك هدول النوسيون مهمين. هلا النوسيون دو باج ليش مهمه؟ لانه اذا بتشوفوا هلا قريبا الخميس لما تبلشوا تشتغلوا على ال باللاب حتشوفوا انه كل الانونسي دو لاب يمكن كثير من الكتب اللي انتم اوريدي عندكم اياه هون فيهم مثل انتيت موجود من فوق على كل الصفحات. اوكي، مثلا يمكن اوقات بيكون اسم الكاتب، اوكي، اوقات بيكون اسم الكتاب حد ذاته، اوقات بيتغير هيدا من شابيتر لشابيتر، بيكون اسم الشابيتر من فوق. اوكي، دونك نفرجيكم un petit exemple سريع عشان تعرفوا de quoi je parle. OK. دونك الشيء اللي عم بحكي عنه اكشلي هو ce qu'on appelle voilà header et footer. اوكي، دونك هلا بس عملت دوبل كليك بالانتيت تاعت الباج صار في اكتب نص معين. هيدا النص automatiquement il va être répété, ok, sur toutes les pages conséquentes. Ok. Et en bas, en fait, le footer, d'habitude, vous avez le numéro de la page, parce qu'il est incrémenté automatiquement. Donc, c'est un champ automatique. OK? Donc, هودي هن ce qu'on appelle الهيدر والفوتر. الهيدر والفوتر منه ملك باراجراف لحالها، منه ملك ليني لحالها، منه ملك كاركتير لحاله. شايفين انه مشان هيك مهم تعرفوا انه في différents niveaux. وفي entité اسمها page. Sur les pages, quelles sont les propriétés que je peux appliquer? ما بقدر الا للباج خلي التكست يزيح على اليمين وعلى الشمال، ça n'a pas de sens لانه هذا c'est quelque chose qui appartient au paragraphe lui-même. للباج بقدر الا فرجيني فوتر، فرجيني هيدر عندك، كوني بالعرض، كوني بالطول، اوكي، يعني خليك تبيني لاندسكيب او بورتري، خلي المارج تاعولك يكونوا plus étroite، يعني بدي plus d'espace pour écrire. المارج c'est une propriété de la page. وهلا حاليا ليسلطوا علي الضوء حقيقه في عندكم صار منيو خاصه بالباج هون اسمها بيج لاي اوت. اوكي، تعنى بكل البروبريتي دو لا باج. اوكي، لي مارج، لا فورم، لورينتاسيون، لاندسكيب ولا بورتري، اتسيتيرا اتسيتيرا. اوكي، فوالا. دونك كمان من ضمن البروبريتي دو لا باج اون فيت فيك تقول لها انت للباج انه بدي اياكي مثلا تكوني séparé de tout le texte qui vient après. اوكي، تعمل لها ce qu'on appelle un saut de page. شو جايز ماشي الحال؟ 2 3 4 5 4 يمكن بعد الخمسه بعد صاروا، بس انتبهوا. اوكي، سو في انت الدينامو بالنص عم تحركهم كلهم. سو ايه مش انت لا ماشي الحال كثير، ايه انت ماشي الحال بس زميلك اللي هون. اوكي، اسم الله يخزي عم تلحق هدول بيضحكوا، هن بيسكتوا بيكونوا هودي يضحكوا مش طبيعي. وان مان شو. اوكي، دونك برجع لهون على بالنسبه للباج فيك تقول للباج مثلا بليز سوا سيباري دو تو الريست. اوكي، ساعتها ولو النص تاعها كفى لهيدي الباج اوتوماتيكمون ما بقى يندفش التكست اللي بعدها ويصير زايح والى اخره. يعني لما بدك تعمل عبالك يبلش الشابيتر على الصفحه اللي بعدها يبلش دائما من فوق. اوكي، دونك سي با بروبر دو فير اون انتري لحد. اوكي، لانه بعد شوي اذا كبرت صوره صغيره بتلاقي صار مبلش من نص الصفحه مش من اوليتها. دونك il y a une façon propre pour faire ce truc là. À partir de page layout tu demandes d'avoir un saut de page او page break. saut de page او page break. اوكي، دونك كل هدول حنشوفهم خلال اللابات شوي شوي، بس من هلا عم بلش بس مشان تبلش يصير عندك مثل انتويسيون. نهار بيكون مطلوب منك شيء غير لي هذا الكاركتير، اوكي، او هذا الفونت، ده شيء quelque chose qui est lié au font et au caractère. بدي saut de page ممكن الاقيه ببيج لاي اوت. بدي like paragraphe معين يكون عندها des espaces avant et après, donc c'est plutôt lié au paragraphe and so. اوكي، دونك بعد الباراجراف لكن في عندي انا نيفو باج. من اهم البروبريتي انه عندنا الان تيت بسموها الفرنساويه، حنسميها نحن هيدر. اوكي، البا دو باج او حنسميها نحن مثل ما بسميها وورد فوتر. actually كل باج عندها كمان نيميرو. اوكي، la page a une orientation اللي هي portrait او landscape
شو بعد فينا نقول une page peut appartenir هنستعمل symbole mathématique à une section. وفكرة السكسيون لما نوصل وناخدها كتير هي مهمة. هي السكسيون لما تخلق une section dans le document اللي هي حتى هلا النيفو اللي بعدها فيك تقول لهيدي السكسيون اللي بيكون مجموعة باج c'est un ensemble de pages كيف الباراجراف هي c'est un ensemble de lignes. السكسيون du document هي c'est un ensemble de pages. وفيك تيجي تقول هيدي السكسيون بس بدي ارقام الصفحة من تحت يكونوا دي شيفر رومان. تعرفون هدول البتي اي اكس الى اخره. دونك هيدي بتشوفها بكثير من الكتب هلا اذا بتستعير من المكتبه كتاب مرتب بتلاقيه اوكي منيح عم تقولي لي شيء هون. دونك بتلاقي لحديت التابل دو ماتيير سي ماركي النيميرو دو لا باج سي ماركي ان شيفر رومان مزبوط. من بعد التابل دو ماتيير بيرجع اول شيء بيصفر العداد بيرجع ببلش من 1 وبيبلش بقى لي لتر ارابes سكون ابل ان فيت لانه نحن بنستعملهم هن الهندي والاجانب بيستعملوا لي لتر لي شيفر اراب 1 2 3 اوكي. دونك هذا الشيء اللي كان بياخذنا على il y a plein d'autres propriétés للباج. فيك تعملها كادر فيك تعملها بالضوء في كثير قصص فيك تعملها نيو هون حتشوفها بينعكس على الباج ككل. فيها تكون كمان d'une certaine taille اوكي وعندها كمان مارج معينين. donc peut avoir حنحطهم peut avoir une taille donc في يكون A4 في يكون letter etc. وفي يكون كمان peut avoir des marges هوامش اوكي بالانجلي margins اوكي. donc des marges en fait à droite à gauche d'en haut et d'en bas. etc. هصغر شوي لنشوف شو صرنا اخذين so far. donc في عندي الكاركتير المو c'est une suite de caractères. ذكرتها بس مشان اقول لك انه دوبل كليك بتخليني اعلم المو. la ligne تريبل كليك ان فيت اذا بتعمل 3 كليك ورا بعضهم. دونك دوبل كليك المو اذا بس تضلك عم تفقس ورا بعضها بتلاقي اللين تعلمت كلياتها سوا. دونك si tu fais en quelque sorte 3 clics sur la plupart des logiciels d'édition de texte si tu fais 3 clics بدهم بيعلم لك يصير اللين او حتى الباراجراف كلها. الباراجراف c'est une suite de lignes séparées par des entrées قبلها وبعدها. مجموعة الباراجراف ممكن يطلعوا برات une seule page. donc بتوصلنا على الباج هالصفحة البيضاء اللي أنا بكتب فيها qui a des marges, des en-têtes, des pieds de page, un certain numéro et peut appartenir à une certaine section. هذا الحديث حياخذنا لكن على نيفو اللي بعده اللي هو section. ok. donc une section c'est une suite de pages. ok. séparées par un saut de page de type section. ok. avant et après. donc كمان السكسيون en fait هلا بعده هيدا شيء مبهم. اوكي. saut de page هيدا saut de page اللي هون بسميه بالانجلي page break. page break. هون حارجع انا صغر اعمل مثل like zoom in لفرجيك شو قصدي فيها. اوكي. دونك فينا انا هالباج وهالباج يكونوا تابعين لبعضهم. اوكي. يكونوا مرقمهم انا دي شيفر رومان اي 2 اي ولحديت هون يكون انا عندي سيكسيون نيميرو 1. بعمل من هون page break بس مش page break عادي ليعطيني صفحه جديده. بعمل page break de type saut de section قريبه بنشوفها بالمنيو اصلا. فيك من هلا تعمل لها انفستيغاسيون تشوف وين هالفقسه موجوده. donc page break de type section nouvelle section هون اوتوماتيكمون بتعلي section numéro 2. par défaut طالما الباج appartiennent à la même section لحالهم بيورثوا ترقيم الصفحات بيورثوا نفس الهيدر والفوتر بيتكرروا على كل الصفحات. une fois tu as créé une nouvelle section de page بتلاقي البروبريتي بلش صار فيك انت تغيرهم. هون في اعطي هيدر من فوق مدري شو سنه 2016. اوكي. بحط التاريخ ومن تحت بقدر يصير رقم 1 like 2
3 etc. OK donc هيدي هون بيطلع عندي une section numéro 2. OK كمان elle te permet en fait de changer اذا بدك صفحه معينه طالع عليها تابلو كتير كبير. اوكي اوقات بتحس حالك مضطر تصغره تشيل منه كولون تصغر الخط يصير بطل مقروء ومش عم تقدر توصل لمحل تقدر تعمله هو لاندسكيب تعمله اون لارجور للباج. دونك الحل تاعها سامبلومون انك تعمل قبل هيدي الباج الكونسيرني تعمل ان سو دو باج دو تيب سيكسيون. اوكي يعني بيج بريك ترجع تعمل من بعدها بيج بريك هيك عزلتها بصير هي كانها سيكسيون ابار اللي ما قبلها بصير اسمه سيكسيون 1 او وات ايفر هي بصير سيكسيون 2 وما بعدها بصير سيكسيون 3. اوكي او اي موان اي بلس 1 اي بلس 2 وهيك بصير هيدي سيكسيون لحالها. اذا بتجي بتفقس جواتها لهيدي الباج وبتقول لها اعملي حالك لاندسكيب ولا شيء بيتاثر بالدوكيومون ولا قبله ولا بعده. دونك شايفين ce sont des besoins de récurrents de tous les jours. قبل ما تعرفي دول الكونسبت كان مستحيل تقدر تعملهم. فاضل لك بس بعد توصل على اللاب المعين وتعرف كيف بينعملوا هودول القصص. اوكي كونكريتمون بس منيح انك تعرف ان دول اشياء فيزابل والهم معلميه لهم طريقه لو شو ما تكسر راسك بوورد مستحيل يصيروا الا ما تتبع هودول الخطوات. كان عندك سؤال؟ اكيد اكيد باغ ديفو بيورتون لكل السبسيكونت سيكشنز لكل السيكشن لا باغ ديفو بيوراتون بس انت حتشوفي بكره فينا نفقس نعمل دوبل كليك بالهيدر بسيكشن نيميرو 2 وبقول له في فقسه من فوق بكون باغ ديفو مفقوسه اسمها لينك تو بريفيوس سكشن. اذا بتفقسي عليها بصير لك انليك تو بريفيوس سكشن ونيوموان بيضلوا بعد التكست موروث ومكتوب بس بتلاحظي من لحظتها مجرد ما فكيت اللينك مع البريفيوس سكشن اذا تبلشي تمحي التكست فوق ما بيتمحى. من شوي لما كان بعدها مفقوسه صحيح سيكسيون جديده بس باغ ديفو اذا بتمحي بتلاقي عم بيمحى من فوق تكتبي بيرجع بينكتب بكل المحلات. Tu coupes le lien avec la section précédente, tu commences à effacer ou rajouter du texte اللي فوق ما بقى يتاثر. Les sections conséquentes اللي هن like suivantes بيصيروا بيتاثروا unless كمان بتفوتي عليهم وكمان بتفكي اللين مع section اللي بين ايديك. اذا بدكم من هلا ما في مشكل اكيد بس تخيل هذه شغله حتجي لاحقا باللابات ما في مشكل on peut le faire directement. Donc hop. Donc je vais faire un saut de page ici. Hop. Le saut de page on l'obtient à partir de ou bien في عندك insert من هيدي المنيو اللي هون لانه الماوس عم تعذبني page break او من page layout vous trouverez tout le type de page break, including page break with while creating a new section. Ok? Donc, on peut aller dans page layout, breaks, ملاحظين هون لكن في l'orientation, le marge taille de la page et par là, je peux choisir page break العادي اللي كان موجود هو ذاته بالinsert. هون في عندي section breaks. Ok? يا رب اليوم. Voilà. Et c'est là où je choisis un saut de page de type section. Ok? هلا هودي différents types سريعا مع انه مش حيلزموا لكم هلا دغري. فيك تقول له اعمل لي انت هون saut de page de type section différente بس يكون ما تروح على الباج suivante. الهدف تاعها انه في بعض البروبريتي ils les ont loupé جماعه الوورد وعملوهم propriété de la page. اوكي؟ وبالتالي ما فيك تغيرهم بقلب نفس الصفحه مع انه هن كثير وارده انه يصيروا بقلب نفس الصفحه. باغ اكزومبل je vais m'expliquer les colonnes. اوكي اذا عبالك تعمل مثل ستيل الجريده تعمل دو كولون اوقات كثير عبالك يكون في تكست عادي بعدين دو كولون فجاه بعدين تكست عادي من بعدها. دونك tu veux rester dans la même page او بنفس السيكول اذا بدك بس sans passer à une page blanche nouvelle page بس بدك تغير نيوموان تخلق دو كولون اللي المفروض تكون فيزابل من دون ما اعمل سو دو باج وسيكسيون خبريه. بقول لك لا لانه حقيقه الدو كولون ils se sont obligés à un moment donné de dire انه اذا بدك تتحكم بهدول الدو كولون قديش عرضهم وكبرهم وهيك اعتبرهم كانهم هن دو بيتيت باج بقلب الباج وعندهم مارج ا دروات و ا غوش و اتسيتيرا. دونك مشان هيك مضطرين يعتبروا انه انت بقلب نفس الباج tu peux créer une sous-page une petite page. هذا الشيء هو الكونتينيوس section break. تخلق une section à part بس tu restes dans la même page. ما فيك تعطيها header وفوتر وهيك بس فيك تعملها دو كولون او فيك تعملها شيء معين. اوكي فوالا. الثاني ايفن واد فيك تتخيل لانه في كثير كمان من الكتب فيك تروح على المكتبه تتفرج الا ما تلاقي لك شيء كتاب مثلا بصير مثلا رقم الصفحه ببين ادغوات على الصفحه اليمين وببين اجوش يعني على كل فيك تقول الاد بيجز ببين على الشمال على الايفن
numbered pages اوكي يعني مشان يطلع الرقم على الزاويه دائما تقدر تشوف ما بيحطوا لك اياه بالنص اكيد لانه بالنص ما بتقدر تقرا دونك عم بيتغير محله دونك هيك صفحه على اثنين عم بيتغير الهيدر او الفوتر اوكي دونك هيك بصير بتعمل دي سو دو باج تقول له انه انا من هلا ورايح عم برجع يصير عندي الصفحه الجايه المفروض تكون هي ايفن او اود باي ذا واي هذا كثير شيء لذيذ لانه فيك يصير كل ما بدك تبلش نوفو شابيتر بتعتبره دائما لازم يبلش كمان على هي الصفحه اوكي مش بلش على القفا فكل ما بتوصل لهم انت ما بيكون في صفحه بيضاء بس على البرنتر بصير بيحفظها بصير بيعرف انه بيعمل لك على الوش وعلى القفا عم بيطبع فبصير بيعمل لك بعد صفحه بيضاء بعدين بيرجع بيعرض لك الشابيتر الجديد اند سون اوكي دونك فوالا نحن حنستعملها هي البسيطه سو دو باج page break de type next page يعني لنط على الصفحه اللي بعدها اوكي et puis اذا كتبت كلمتين ثلاثه تعرفوا انه هيدي هي c'est la deuxième page et puis je vais faire encore une fois un saut de page de type page suivante لاحظ كيف لانه انا مضوى الكاركتير نون امبريمابل حاجه اذكركم من وين بجيبهم دونك من قلب الهوم اوكي في عندي هيدي البوتون بعدها مفقوسه هيدي اللي عم تفرجيك انه عن جد في سكشن بريك معموله اذا هلا هيدي بفقسها جايز او ماي جاش مش عارف شو سبب الماوس هيك اوكي دونك ما في شيء هذا على الطبيعه ما في شيء منه ببين اوكي بس امبليسيتمون الديزاينر تاع الوورد دوكيمنت هو بيعرف انه في هودي القصص موجودين دونك جو في لي ريافيشي حفرجيك هلا اذا بعد بعمل كايند اوف لايك زوم ان في عندي بعد صفحه ثالثه حاكتب كمان عليها هون شي اوكي دونك صار عندي 3 باج اذا بعمل دوبل كليك على الهيدر لحاله بيصير بيفرجيك كونكريتمون من شوي كان قايل لي هيدر فوتر بس هلا صار قايل لي هيدر سيكسيون 1 header section 2 et sur la troisième page c'est une section numéro 3 ok absolument tu peux donner des entêtes différentes بس par défaut كمان هيدي الفقسه اللي طلبتها مني دومازيل كمان حجاوب عليها اللي هي liée à la section précédente شفتيها كنت عم لك عنها موجوده هون بس ما بتشوفيها الا ما تفقسي بقلب الهيدا وما يكون عندك كمان différentes sections sinon بتشوفيها grisée ما أنا موجوده لانه il y a pas de section هلا ليكي بعدهم ليه اذا بكتب شيء بكتب مثلا applied شو عم يصير هون يعني applied info اوكي بتبين على كل الصفحات داكور بس une fois je coupe le lien entre les deux voilà اوكي دونك هلا بنصير بنشوف اذا انا محيت من هون ما حدا له معي اوكي في اكتب quelque chose de différent اوكي دونك هلا بصير ببين عندي هون en tête complètement différent من الصفحات اللي قبل وبالتالي هيدي هي الوسيله تاعتنا الوحيده مثلا لصير انا البروميير باج اللي هي فيها الكفر تاع شو اسمه تاع الدوكيومون مثلا ما بقلبها لا ترقيم ولا بقلبها هيدر ولا فوتر دونك je peux la protéger بعمل لها دائما systématiquement une section à part غالبا ما بيكون كل بقى الصفحات المقدمه والكذا لحديت الفهرس تابل دو ماتيير كله بيكون section à part وبيكون رقم مختلف الى اخره ما في يمكن en tête بعدين بس يبلش بقى الشابيتر كل شابيتر بيكون section à part لحتى ما يكون avec sa propre mise en forme اوكي كمان ان اكزامبل كريتيك اللي عن جد كثير من الطلاب ما بيعرفوا انه هالقد بده افور وهالقد لازم يكون متعلم بوورد قصص ليعملها انه انا خيي بس بدي هيدي الباج بقلبها تابلو كبير اوكي بدي اعملها لاندسكيب دونك بس يروح على الباج المعنيه اذا كان عامل سو دو سيكسيون دونك بينقي لاندسكيب حيصير يشوف انه اونيكمون هيدي الباج صارت لاندسكيب النصطانيه كل شيء قبله بعده بورتري كوريكتومون اوكي بس انه tu as besoin de connaître le concept de section de créer ces sections là et de changer le reste ok sinon si c'était vraiment la même section ça allait changer toutes les pages automatiquement فيكم تجربوها بالبيت اوكي اخر شيء ورا السكشن يا جماعه اخر نقطه اللي هي يمكن انتم هذا الشيء اللي بتعرفوه شو بيقول لك this is a word document ok donc كل الفيشيه تاعك il l'appelle document voilà donc on a donc le concept de document donc c'est le fichier entier ok
في شي سؤال على هدول الكونسبت؟ رواق؟ اوكي parfait. طيب. Donc أنا كتير معصب من دونك خلينا نرجع للدوكيمون تاعنا ونتعلم كم قصة جديدة. اوكي دونك وصلنا لمحل يا جماعة، خلصنا التيت، خلصنا الهيدا وانا كنت بهمني اوصل لهيدي المرحلة. يمكن كمان سكون في سي انا كريي دي ستيل بروبر ا نو، مش هيك؟ حدا ذاكر من وين نعملون الستيل؟ Parfait. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. وبتلاحظوا هون اوتوماتيكمون مجرد ما كان الكورسور تاعي انا sur une ligne donnée مثل انا هون عندي اياها هون، لحاله بيعلمني الستيل كي ابليكي sur cette ligne là. دونك اذا حدا بعت لكم دوكيمون هو مفرمت ديجا وعن جد الزلمه بيستعمل الستيل ومزوي، donc vous allez savoir toutes les astuces qu'il a utilisées. là يكون كذا، لانه vous pouvez cliquer là-dessus et décortiquer toutes les propriétés de ce style là. ليكون شو عامل shading هون، عامل كذا، هذا اللي عاطي الافيه، عامل shadows and so on. donc ce qu'on va essayer de faire هلا، عملنا نحن titre de ligne de CV، حنروح نعمل ligne de CV. بالligne de CV في عندي انا quelque chose de souhaitable à avoir، هو انه يكون عندي دائما مثل اون تيت معينه هون تجي على اللين مثل تيتر صغير، بعدين بعد عنا مسافه معينه ما بعرف هلا فينا نلاقيها بالسنتيمتر اذا بدنا، اوكي؟ خاصه لو كان عندنا مثل اوقات لما تعمل دعايه او تعمل شيء وقت بيجبروك بالميزور تاعو كل شيء، اوكي؟ دونك محل معين انت هون فريمون لا ليبرتي، بس حنحاول نلتزم ب فالور معينه، ليتس سي مثلا هون 40 ملم يعني 4 سنتيمتر، اوكي؟ Et après, je vais demander que le texte commence à partir de là. بس هي حلاوتها يا جماعة لما أنا أجي أنزل على السطر، أوكي؟ guys، أوكي؟ donc بس أنزل على السطر يصير كمان على السطر الثاني يكمل النص عندي à partir du même emplacement. Donc voilà, je vais m'expliquer en fait. Donc حرسمها رسم بعدين بنشوف كيف بنعملها. Donc c'est souhaitable d'avoir le suivant, d'avoir date 2016 par exemple. J'écris par là مثلا انا شو عملت، اوكي؟ وراها بالعاده انت بتقول شو عملت، بس بتقول باي انستيتيو او باي شركه او باي اورجانيزاسيون، مش هيك؟ Donc tu vas faire un passage à la ligne tout en restant dans le même paragraphe et tu fais écrire l'institut. Et peut-être tu vas décrire un petit peu plus ce que tu as fait là-dedans, par exemple. Ok, donc j'étais chef de projet, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le marketing department and so on. Donc on يمكن shift enter كمان, tu restes dans le même paragraphe et à la fin, صبايا شباب, le paragraphe est fini, on va passer au paragraphe suivant. هون بجي بقول له مثلا 2014 2015 ce que j'ai fait. لاحظوا كيف انا بعت suffisamment pour que je puisse afficher en fait 2 années à la suite. لاحظوا هون مثلا ولا في une seule année، بس منيح انه يكون كل شيء مزيبق، كل شيء جاي 100% تحت بعضه البعض. لاحظوا كمان انه je passe à une nouvelle ligne، ok, dans le même paragraphe، بس بعدني avec le même format. يعني ما تنسى لك il y a quelque chose de fou en fait ici parce que c'est en quelque sorte ton paragraphe commence à partir de là، مش هيك؟ اول لين زايح على ميلة الشمال، بس مكمل اللين correctement من المحل الثاني، اوكي؟ دونك بالكتب تاعول اول الكتب قريتوهم اليس دون لي بيي دي ميرفاي وكذا وكذا وكذا، شو ببلشوا القصص بتشوفهم بالباراجراف كل اللين بيكونوا مثل بعضهم ولا بيكون اول لين غالبا بيكون زايح، مزبوط؟ دونك اول لين تيبيكمون بيكون في عنده اوكي، عنده تابولاسيون معينه جايه قبله، في عنده اسباس سبيسيال لا بروميير لين،
هون نحن بدنا نعمل اسباس سبيسيال لبروميير لين، بس تعالوا نشوف اذا بنقدر بركي نعمله نيجاتيف. اوكي، نعمله انه اسباس لاول السطر، وهيك بنبطل نعمل شيء ارتفيسيال، بنبطل نحط مثلا نكتبها بايدنا او نعمل هيدا تكست بوكس ونزيحه بايدنا. في كثير طرق لتعمل نفس هذا الفورما، اكيد فيك ترسم رسم عشوائي او تستعمل كورل درو او وات ايفر، بس مش مضطر تروح لهونيك، وانت وورد ممكن يساعدك لحاله. دونك هيدا التكنيك اللي بيسموها انه بروميير لين عبالك تعمل فيها شيء، يا فيك تقول له سبيسنج للفيرست لاين، يا ما فيك تقول له فيرست لاين بس هانجينج، يعني كانه حدا شينقه لورا الفيرست لاين، حدا جاره لورا جر، مش دافشه لقدام. Donc on va utiliser cette technique pour créer ce paragraphe. OK? Donc حاجي على هيدا السطر هون، حفرجيكم كيف فينا نعملها لهيدي القصة juste en écran like stage de master par exemple. OK? Shift enter، بس ليك كيف رجعت على اول اوكي على اول السطر، مش كثير هذا الشيء اللي انا بدي اياه، عبالي انه avec une seule tabulation اجي لهون، او حتى حياتا يكون déjà ligne bien ajusté. Donc je vais dire stage de master, je l'ai fait par exemple, je sais pas, à la l'entreprise de je ne sais pas quoi. OK? Et puis shift enter. Dans ce stage là, moi j'ai fait check-up des machines qui font blablabla. OK? Donc هيك وضحت انا شو عمل، انه شو كنت عامل هذيك السنه باي entreprise et qu'est-ce que j'ai occupé comme position او comme job. Donc yes. اذا ما عندك غير حل. OK? Donc à partir de là حفرجيكم هلا كيف عم بعملها انا avec une mise en forme forcée. بس مثل ما شفتوا هذيك المرات، اذا انا واقف ب donc style اللي انا عندي normal, je vais jouer avec le style بس en mise en forme forcée à partir de là ou à partir de ce bouton là. Ou quand j'aurai fini, اذا شفت الريزلت عجبتني، je peux créer à partir de ça un style. OK? So بس اجي اقول له هلا new style، لحاله حيورد كل البروبريتي que j'ai intégré dans ce paragraphe là، وبصير بيعطيني اياها de manière خلص permanente، بقدر طبقها على اي باراجراف جديده انا عندي اياها، وكأنها vraiment c'est une autre ligne de CV. Donc à partir de paragraphe تعالوا نستكشف انا وياكم شو في propriété للباراجراف. طلع في كثير قصص. اول شيء مثلا الالاينمنت. اوكي، الالينيومون مقصود فيه اذا droite gauche centré او justifié. اوكي، اذا قلت له gauche، donc typiquement انت عم تكتب فرنسي او انجليزي او لاتيني en général. donc بينتهي السطر كيف ما بده، مش ضروري يطلع بارفي، والثاني سطر يمكن الكلمات مش ظابطين فبيطلعوا شوي طالعين لبرا او اقصر بشوي انسون. الجوستيفيي بصير بخليه يطلع بيل بوال دو droite et gauche de la même manière. typiquement الابستراكت guys donc typiquement الابستراكت بقلب كتاب معين مش بس بتكون زامي على اليمين وعلى الشمال، بيكون كمان جوستيفيي. او لما بدك تعمل كوتيشن لحدا معين، اوكي، donc tu veux vraiment référencer quelqu'un qui a dit بلا 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 بلو. اوكي، دونك تلاقيها هيك انه كوتينج جاي بنص التكست بعيد عن اليمين على الشمال وجوستيفيي. فوالا، دونك من هون الالينيومون tu peux choisir ces différentes settings là. اوكي، الاوتلاين ليفل حنشوف ما بنلعب فيها نحن حياتها من هون. اوتلاين ليفل مقصود فيها اذا هي تيتر دو شابيتر ولا سيكسيون ولا غيره، بنحددها بغير طريقه. اوكي، الاندونتاسيون في عندك قديش في عندك انت des espaces ou de distance entre le texte, le début de texte et les marges. OK? Donc هون انا بدي التكست حقيقه ثلاث ارباع التكست بدي يكون مبلش من كثير بعيد. اوكي، مبلش à partir de 4 cm. اتفقنا مش هيك؟ Donc je vais demander هون ici 40 mm. après le texte حقله ما بدي اسباس مشان ما يزم من هون. الابستراكت اللي بدي يزمها من الميلتين في حط لها avant et après le texte. وفي اعمل انا une indentation spéciale تكون spécifique هون للبريمير لين. اوكي، donc قبل ما اعمل البريمير لين خليني هون عند like before the text je peux écrire 40. واذا ما عبالك تكتب 40 وبعد شوي يصير اذا عندك 40 سنتيمتر تصير تكتبها 400 والى اخره، فيك en fait شو ما كانت الunité de mesure تاعيتك بقلب الوورد، فيك مانيوالمون انت تدخل الفالور اللي انت بدك اياها. فيك تكتب له 4 cm بس اعمل تابيولاسيون وارجع له هلا فاليداسيون افيك اوكي، لحاله بيفهم علي مزبوط انا شو دخلت. باي ذا واي اصلا ليك هون بالبريفيو ما عمل لي اياها 4 ملم
ما عمل اياها نص سنتيمتر، عمل اياها vraiment 4 سنتيمتر. donc déjà فهم علي. donc on peut utiliser le cm, le in inches، اوكي ce que vous voulez. donc كل هدول الميجرز هن available. هلا انا عامله بالمليمتر لانه بفهم السيستم متريك، سنتيمتر ومليمتر، ومليمتر لانه شفت هذيك الرسمه اللي كنت راسمها من فتره بدي اياها تكون كثير دقيه. دونك عامله بالمليمتر. سينون بار ديفو هو يمكن يكون عندكم بالبيت او سي ام او انشز، فوق باللابوراتوار يمكن يكون بار ديفو انشز. Il y a moyen de le changer à partir de fichiers options avancées و بتقول له change the measure of the شو اسمه سي default unit شو هي، بتقول له سنتيمتر او مليمتر او اللي بدك اياه. بس سينون temporairement شو ما كنت انت حاطط الديفولت يونت فيك ترجع انت تدخل بايدك الكاركتير كي ديزين l'unité. ماشي الحال؟ فوالا. اذا قلت له اعمل لي ان espacement avant de 4 سنتيمتر، سوري طبق لي اياها هيدي بالغلط لانه كنت فاقس عليها. دونك جو في ريبيتي هيك ترجع بتعلق براسنا كمان. دونك 4 cm انتر. دفش لي كل التكست. اوكي انا هيدا بدي اياه ايه بس مش لاول سطر. اوكي دونك هون برجع انا على المنيو دو نوفو، جو كليك là-dessus et je choisis first line actually. في انا ادفشها بعد الزياده. لاحظ اذا قلت له بدي special for the first line بيدفش لي اول سطر زياده مثل القصص اللي انتم بتقروهم بالعاده. سينون اذا بقول له بدي hanging line بدي اياه مشنوق لورا، بيقول لي de combien de millimètres. هون لاحظوا كيف انه رد لي اياه لورا بس 12 ملم. انا si je choisirais 4 ملم en fait 4 سنتيمتر بكون عم برجع رجعه exactement محل ما كان هو بالاول. اوكي voilà. ok qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait. check. je peux annuler en fait cette valeur là, pardon. donc انا كنت بدي افرجيكم انه هذا بتفش لي التكست كله. اذا بحط انه ما في اسباس avant le texte pardon. donc avant le texte بيتفش لي كل الباراجراف. اذا بحط انه ما في شيء avant le texte بحط بس البريمير ligne je veux que ça soit tiré de 4 cm بيصير automatiquement le reste du texte les autres lignes vont être poussées de 4 mm. هلا بعده رغم هيدا اذا بتروح على البيت انت تجربهم حتلاحظ انه اوكي اول لين سي اسباسي. اوكي اول لين سي اسباسي دونك عن بقيه اللين، بس لو ريست دو تا لين دو سي في منا جايه فوق الباقيين. دونك عندي من شوي كان ظابطه لانه جي ديجا في هذيك المرات اون تابولاسيون. دونك هيدي بس بيصير تكلفتها انه بمحي الاسباس بحط تابولاسيون وبصير بيجي اوتوماتيكمون فوق بقيه اللين تاعهم. اوكي تابولاسيون الوحده بتعمل لك اسباس اقل من هيك اوكي بالعاده، بس هون لانه اول ستيب هي لاحظوا كيف تغير السيمبول تاع هيدي اللي قلت لك بحيث عمرك ما تلعب فيها من برا تعمل لك قصص عجيبه غريبه. دائما استعمل البروبريتي اللي انا عم بعلمك اياهم هون لحالهم هن بيصير بيغيروا لك الكورسور من برا. دونك صارت هلا تابولاسيون لحالها بتجيبني على هيدي الميله. اوكي si tu es satisfait avec les résultats en fait tu peux dans ce cas-là créer un style, un nouveau style. On va l'appeler ligne de CV. Enter. وهلا بقدر انزل اعمل انا une nouvelle ligne de CV بقول لك 2014-2015. باك شفتوا كيف عم يطلع؟ مش على الملي انه سو parfaitement بيطلع تحت بعده. دونك je sais pas j'ai fait tutorat à l'école de Medellín. Ok, et c'était par exemple préparation du cours et du projet, ainsi les présentations des élèves, etc. Ok, donc voilà. donc مستحيل ما بقى يطلعوا انت عندك اياهم parfaitement les mêmes. هلا عندي مشكله صغيره عبالي ان فيت هودي يطلعوا الانتيت يطلع مثلا ان غرا. اوكي بس بعد ماني واسع عبالي استشير رفيقي واذا قال لي نعملهم ايتاليك او وات ايفر او حدا هيك بروفيشنال او جرافيك ديزاينر يمكن ارجع غيرهم. اوكي دونك نرجع على نفس هيدي المساله ان فيت. لانه هلا اذا بيجي هذا رفيقي بيقول لي لا بس ليك الخط كثير صغير، هذا التيتر كثير كبير، هذا صغير، كبر هذا شوي. ولا ليك هين كثير علمني الاستاذ ان فيت بروح من هون على الستيل من دون ما اعلم شيء. ملاحظين جي ريان سيليكسيوني
modify بيجي بقول له like الفونت سايز حتى لي 14 par exemple. OK, pof, كل هدول تغيروا. ليه؟ لأنه sur chacune de ces lignes-là, dans chacun de ces paragraphes-là, il y a ce style-là qui est appliqué. بقول له هيك عجبك كذا بنغير قد ما بدنا ليشبع. هلا لو بيجي بيقول لي مثلا اذا بدي اعمل لهم لهدول بولد، طب ما هو شو هو الستيل كي ابليكي كمان sur ce texte-là؟ سي الميم، مش هيك؟ سي الميم ستيل، لين دو سي في، محل ما فقست بهذا النص حتلاقي لين دو سي في. هون عندي مشكله، طب انا كيف بس بدي غير uniquement ces entêtes-là de ligne. Donc هون بيجي البزوان pour quelque chose de différent, ce qu'on appelle en fait un style de، هيدا اسمه ستيل دو باراجراف، بتشوف اشارتهم كلهم اشاره باراجراف، ففي بعض منهم لاحظ اشارتهم حرف ا حدهم. دونك مقصود فيه سي ان ستيل دو كاركتير. شو قصته هيدا ستيل دو كاركتير؟ اوكي، هيدي كمان نوسيون تيوريك فيقوا عليها شوي وبعدين بترجعوا بتشوفوا المانيبيولاسيون. دونك بقدر انا اخلق ستيل هون يكون سي ان ستيل دو كاركتير، بقول له اللي بدي اياه، بقول له يكون بولد ايطاليك كذا، بحط فيه كل السيت الانسومبل دو بروبريتي اللي بدي اياه. Je sélectionne des parties du texte اللي انا عندي اياه هون et j'applique le style là-dessus. فبيصير بيغير لي الكاركتير اللي انا علمتهم، بس il ne change pas les propriétés de paragraphe entier. يعني ما حيغير لي الاندونتاسيون اللي انا عملتها، مش حيغير لي الهانجينج لاين، لانه اوكي سي با ان ستيل دو باراجراف، ما بيشتغل على البروبريتي تاعو الباراجراف. شايفين قديش كان تفسير الصبح مهم كثير، او اول الحصه مهم كثير مشان اقدر اطرح هودي الكونسيبت عليكم. دونك لو ستيل دو كاركتير، donc je vais par exemple sélectionner ça, ok, le mettre en gras, بنسميه بالفرنسي bold, ça veut dire en anglais, et je peux créer à partir de ça en fait pas un style normal de paragraphe, le style de caractère. لاحظين من وين؟ le style type, le type du style c'est un style de caractère. ok, وبيجي هون على الستيل بعلمه بقول له like بسميه en tête ligne CV. Ok, donc maintenant titre ligne de CV c'est un en tête de ligne de CV. هلا بيجي بعلم هذا التكست اللي هون، بطبق عليه. لاحظوا كمان كيف الكاركتير اللي حده هو حرف الأ، مش السيمبول تاع الباراجراف. بعلم بس التكست هذا اللي انا عندي اياه، j'applique en tête de ligne de CV là-dessus، تح بيطلع عندي بالبولد et rien d'autre ne change du paragraphe، ما بيقلب لي اياها بغير لي اياها. بينما ليك لاحظ اذا انا فاقس هون وبنقي وات ايفر، مثلا بنقي تايتل، الاسطوره كلهم حيتغيروا وببطل في هانجينج لاين، نسفوا البروبريتي دو باراجراف. اوكي، دونك ولو عجبني التايتل كستيل ما في يطبقوا en même temps، ما فيك tu peux pas، لانه منطقيا sur le même entité sur le même paragraphe je peux pas appliquer deux styles de paragraphes différents. بدي نقي، بس je peux appliquer sur certaines portions, sur quelques mots, sur quelques caractères un style de caractère différent. بتقلي طب ليه عملت هيك؟ علمهم وحطهم بولد، ما هيك؟ دونك تمنا بعد ما تنسى كان انا الجيفن تاعي لك انه حتروح تفرجيهم لجرافيك ديزاينر، حيجي يقول لك مش حلو هيك بولد، يمكن انه بس كبرنج او مثلا حط لهم بولد واندرلاين. اوكي، بقول له اوكي، لاحظ كيف كل الاوكيورونس دو سو ستيل لا من دون ما اعلم شيء، كل الاوكيورونس من دون ما ينزع اي شيء ثاني تغير اوتوماتيكمون، et le reste du texte il est pur et intact. ماشي الحال؟ اوكي، لانه وورد سيف عنده نهار اللي علمت هدول الكاركتير وطبقت عليهم هذا ستيل دو كاركتير، سيف عنده هاي المعلومه، قال هدول من هذا الستيل، مش انه هدول بولد ونقطه. اوكي، هدول من هذا الستيل. دونك فوالا لا ميز ان فورم souple et propre d'un document. شو بعد ممكن انت يلزم لك تعملوا؟ بما انه اغلب الناس بلش يطلع فوق الصفحتين، ممكن يهمنا نحط un numéro de bas de page. دونك طالما حكينا عن الفوتر اليوم، بتشوف محل ما انت مبين الهيدر تاعك المارج تاعولك، tu double cliques et tu peux insérer ce que tu veux. OK, pour instance en fait tu peux insérer، لاحظ هون في عندك page number، un numéro de page. OK, il y a plein de styles déjà connus. طبعا اذا بتكتب un بايدك في جربها انا وياك اذا بدك، يعني هذا الفرق بينك وبين رفيقك قاعد لحدك طلع من الامتحان، مثلا انت اخذت 25 26 اوفر 30 سوري 26 sur 30، هو طلع يا زلمه انا عملتهم كمان، عملت كل شيء وعملت البيج نمبرنج، عملته،
كتبت 4 بايدي ومش اوكي، فانه هو مش اخذ علامه، اخذ 4 على 30 وانت اخذ العلامه كامله. دونك الفرق بيناتكم انه فوالا هو طلع بصفحه معينه كتب وضله رايح. اوكي، دونك يمكن ثابت الدوكيومون تاعي انا بكون عن غير قصد، يمكن حاطط انه يكون il tient sur une seule page. فعليا ليك طلع اذا انا هلا بعمل انتر او اذا بعمل بيج بريك طلع على الصفحه الثانيه بعده نيميرو كمان هو شو دونك ما مش اكيد مش هذا هو المطلوب. دونك المطلوب هو نحط une portion automatique du document. دونك هعلمكم بس تاختم فيهم تقريبا ولا لا بعد معنا وقت. دونك لا هلا بختم فيهم قبل حاعطيكم بريك شي 5 دقائق تصحصحوا بعدين برجع بكفي. دونك le page numbers actually les numéros de page je les insère à partir de là. guys هلا ليه ذكرتكم بالوقت ام حسيتوا ما كان ماشي الحال. donc il y a plein de formats différents اوكي prédéfinis. هلا فيك تيجي تقول له plain number بس بدي النمبر لحاله اوكي، او فيك تستعمل من الاشياء اللي هن prédéfinis. هودي الاشياء البريديفيني ما كثير لهم طعم لانه انت tu peux les créer toi-même. هيدي هون حقيقه عن كلمه PAGE دونك اوكي مع vertical bar حدها معموله بالرمادي وحدها النيميرو تاع لحدها. دونك فينالمون هيدا لحاله بيكفي tu peux créer n'importe quelle combinaison انت بدك. فيك تحط صوره مكتوب قلبها كلمه باج هيك مزوزقه طالع منها اعشاب وقصص وبعدين حدها النيميرو. انت اللي بيهمك هو هيدا البلين نمبر تاع البيج. دونك حتى لو انت حطيت البيج نمبر بالاول سي با غراف، بقدر ارجع انا لاوليته لقبله واكتب اللي بدي اياه. في له vous êtes sur la page بتطلع مثل ما هي هالكلمه على كل الصفحات، بس البيج نمبر هيدا اللي هو طلع بليز لما تعلمه هيك لتتاكد بالامتحان وانت عملته صح. ضلك ما تصدق حالك شو عملت وروح بس هيك ارجع بالكورسور عليه لورا، بس ارجع عليه بالكورسور كاني عم هذا لحاله كانه بيتعلم بفرجيكي هيك برمادي، بس يكون عنده باك جراوند رماديه معناتها هذا شون سي ان شون اوتوماتيك. على العميانه بتتاكد انه il va être incrémenté او traité automatiquement. لاحظ هون على الباج الاولانيه يا جماعه اكيد مش مكتوب 2 على الصفحه الاولانيه مكتوب 1. اوكي، التكست اللي انت بتكتبه بخط ايدك اوكي مثل هون هلا انا بجي لورا بقول له باج، هيدي كلمه باج تطلع هي ذاتها على كل الصفحات، بس الرقم 1 او 2 او هيك هذا اللي حيتغير لحاله. un truc un peu plus avancé اوقات يمكن على بالك تقول له vous êtes sur la page 1 sur 2 مشان هات بيطبع السي في في حال علقت الورقه الثانيه بالمكنه وضله راجع طلع هيك قرا السي في تاعك كلمتين لك شو السي في هيدا مش عامل شيء الزلمه خزق وكبه مش عارف انه في باج 2 يمكن بعد ما طلعت من البرنتر ظلمك هو ما كان معه وقت يكرس لك اكثر من هالدقيقتين يشوفهم. فلو طلع من تحته لا 1 اوف 2 او باج 1 sur 2 بعد في وين راحت بالمكنه بجيبها بيطلع هونيك عامل انت البدايع والقصص والكذا اللي هو بيهمه. دونك مشان هيك انا منيح اجي اقول له باج 2 sur هلا عم نحكي بالفرنسي لو كنا انجلي كان في له اوف او وات ايفر انا شي بدي اياه sur où je veux insérer le nombre total de pages. من ضمن الشون اوتوماتيك حقيقه في عندك هون بقلب quick parts il y a plein de choses que tu peux insérer. اوكي فيك تقعد تفرج عليهم قد ما بدك لحديت ما تلاقي في وحده اسمها number of pages اوكي le nombre total de pages. وفي كمان زوزقه مثل ما بدك فيك تقول له اعطيني اياها A B C 1 2 3 etc. by the way حتى le numéro de la page on aurait pu choisir n'importe quel format ou n'importe quelle chose etc. ok donc في هيدي بقلب ارجع عيدها لانه donc quick part field et à partir de là vous pouvez choisir plein de champs automatiques including le number of pages تقول له اوكي. لاحظوا كمان اذا برجع عليه بالكورسور بيطلع شيء معلم بالرمادي دونك سي ان شون اوتوماتيك. الحلو اللي فيه وورد انه هلا سي با بيردو بقدر دائما اعلمهم لهودي القصص لايك رايت كليك اي جو بو mettre à jour le champ je peux éditer le champ بس لاقول له اديت بيرجع بيطلع لي عن جديد هذه الويندو اللي فيه ارجع غير فيها الفورما حطوا روما شيفر انديان اللي بدي اياه في غير له الطريقه اللي انا بدي اياها. اوكي دونك vous pouvez toujours éditer. لاحظوا انه عملت عليه رايت كليك ما اعطاني انه غير له الفونت وهيك مثل كانه تكست عادي اعطاني الاشياء اللي بتلبق له لانه سي ان شون اوتوماتيك. اوكي صارت اكشلي وحده فينا ناخذ بريك صغيره ناخذ فيها نفس كلنا و
دونك انا بعد عندي شغلتين معمولين غلط يعني عندي شغله معموله غلط بالدوكيمون، في شغله لازم فرجيكم اياها كيف انه كمان تيدا يكون السسبنس باوجه من اول ساعات. دونك اول شغله انا عاملها غلط هي ليك اوبجيكتيف ليك كم في باراجراف قبلهم، ملاحظين؟ في حال حدا هيك بالصدفه اجى وغير لي التاي تاعت النورمال، اذا بتطلع فيهم هدول الليني اللي هون يا جماعه بلاحظ انه لو ستيل كي ابليكي لاتسي سي نورمال. ممكن حدا يجي على باله اللي هو لو ستيل دو فون دو تو لي زوتر ستيل، يمكن حدا يقول لي انا النورمال من اساسه بدي اياه يصير مثلا الباز تاع البوليس ويصير ديجا مثلا 12 او 14، فبصير بيزيد كل التاي تاعت كل الستيلات اللي هن بازي سور لوي. اوكي دونك بس هذا الشيء حيصير يعمل لي كمان شغله، حيصير محل هودي الانتري اللي هون مضروب حساب انه التاي دو لا بوليس هو 12 مثلا او 14. اوكي لما بدك تعملهم 16 او 18 حيصير كل واحد منهم يكبر اكثر، حيصير هذا التكست تاعي يندفش. اذا كان الاسباس كي انتر لا فوتو اي لو بروميير تيتر كان اغريابل من شوي، هلا حيصير با دي تو اغريابل، حيصير مبين بكعب الصفحه. هذا الشيء كمان بيكون امبليسيتمون صاير معك شي مره انت عم تعمل اديتنج بس انك عامل انتر 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 انتر. اوكي دونك c'est pas propre. D'habitude ce qu'il faut faire c'est حاجه اعلم كل هودي القصص اللي هون. اوكي et ce qu'il faut faire en fait يا ما فيك تيجي تقول هو c'est une propriété intrinsèque لهيدا التكست اللي هون، بس فعليا هيدا بدك اسباس يكون في قبله انه بس لمره واحده فقط، بقيه التيتر اللي مثله ما بدك بيناتهم اسباس كبير. دونك بتصير بتقول لكن هي بلوتو تابع لهيدا اللين اللي هون اللي ما بعرف شو سميناه سو تيتر او شيء من هنا، يمكن ما اعطينا اسم تركناه نورمال. فعليا انت اللي عبالك تعمله انه عند هيدا السو تيتر اوكي تصير تعمل ان اسباس اغريابل يدفش كل شيء جاي من بعده. اوكي دونك كومون لو فير كوريكتومون. لارجع رجعك على الباراجراف واقول لك نحن حكينا عن الاندونتاسيون ايه بس ما حكينا عن السبيسينج بيفور اند افتر. اوكي جو كروا كو من فيرسيون للتاني بقلب وورد هودي الاشياء تغيرت اسمائهم، كان هدول اسمهم بدل اندنتيشن كان اسمهم سبيسينج بيفور اند افتر ذا تكست، وهيدا اسمه شيء ثاني مع ذاك لايك باراجراف سبيس شيء مختلف. اوكي دونك بيفرقوا من فيرسيون للثاني، بس دائما هن بالنص هو على اليمين على الشمال، من تحت هو بيفور اند افتر ذا تكست. دونك بيحسبون كيف؟ بيحسبون ان بوين. دونك هاليونيتي دو ميزور تاعيتهم كومبيان دو بوين، اللي هي انت ما في داعي كثير تقعد تعرف انه شو الايكيفالون بين البوين والسنتيمتر والى اخره. فيك بس تشوف البريفيو وتشوف قديش عم يندفش التكست. اكثر من هيك انا هون عندي مجرد ما صار هذا التكست اللي ورا صار suffisamment loin du reste بكون كثير مبسوط. دونك je vais glisser cette fenêtre لحديت ما اقدر اشوف كمان الريزولتا tout à l'heure. دونك بصير بزيد انا هون الاسباس. Je pense qu'il y a besoin de au moins 72. بنجرب. pardon حطيت avant انا كنت لازم احط après. Un peu trop. Ok, donc je crois que c'est bon pour le titre. بس عندي مشكلة صغيرة إنه j'ai besoin de sélectionner ces trois parties-là et de les glisser vers le haut. Ok. Donc là, non d'affichement. بس sinon pour le texte à peu près c'est bon. Je crois كمان في مشان الشادو تاعون ظبطوا شوي صغيرة طلعون لفوق. اوكي. كنت فاقس على هيدي اللين، رحت على الباراجراف وقلت لها بدي espace après. Ok, je crois que si je le rajoute un petit peu, ça ira mieux. بصير بيبعد بعد أكتر. Ok. Donc شايفين كيف تنعمل هيدي القصة correctement. Voilà. آخر نقطة كنت بدي أقول لكم إياها لليوم، حترجع تمرق معنا أكتر، بس أنا بتذكر هي موجودة بأول لاب. باي ذا واي بأول لاب حتشتغلوا على أشياء أنتم بتعرفون ديجا، مثل كأنه تمرين يعني بعيد عن هدول الأجواء. يمكن ارجع اطلب تعملوا هيدا السي في بعد يمكن ارجع اعدل فيه اخر لحظه، بس سينو كان معمول فيه قصص من نوع انه جربوا البولتس والنمبرينج تتعلموا عليهم. يعني هو صاير اكثر من انه لاب، صار هو توتوريال بيقول لك فقس هون اعمل هون غير هيدي وشوف كيف بيطلع معك الريزلتا. كلهم كان باوليته اغلبيته ميزون فورم فورسي لتتعلموا بعض القصص هون وهون. وبس بالاخير في بارتي لازم هلا بس تركزوا معي هدول الدقيقتين لتعرفوا كيف بينعملوا. دونك
بالاخير حيكون في عندكم انسيرسيون لتابل دو ماتيير. اوكي يمكن اذا السي في تاع الشخص صار كثير كبير مع الوقت، اوكي اوقات بصير محرزه انه يمكن يعمل له une table de matière. Donc comment je peux insérer une table de matière؟ اتفقنا من المره الماضيه انه مش حروح اكتب شيء اوكي بخط ايدي لايك 1 2 3 واكتب ورقم الصفحات and so on and so forth. Donc pour insérer une table de matière en fait في طريقتين. يا اما انت كتيتر للديفيرونت شابيتر تاعولك وسيكسيون تستعمل هودي الستيل اللي هون اللي اسمهم heading 1 heading 2 heading 3 من اسمهم like headings. اوكي tu les appliques sur les lignes concernées بيطلع لك هذه الميز ان فورم موروثه par défaut. c'est à toi de le changer si jamais. وبتقول له بس بتفوت على محل اسمه référence بتقول له table of content وبتنقي الستيل اللي انت بدك اياه. لاحظ كيف il y a plein de styles déjà définis. كلمه table of contents من فوق و heading 1 2 3 بيطلعوا تحتهم etc etc. يا اما اذا si tu as créé tes propres styles à toi demoiselle so بصير بتقول له بدي custom table of contents. والحلو فيه فيك تفوت لجوا وتنقي الستيل اللي بدك اياه. بتيجي بتقول له ليفل 1 ما بدي يكون heading 1 بدي يكون مثلا تيتر دو سي في، ليفل 2 بدي يكون لين دو سي في etc etc. لحاله بصير il associe على différents niveaux les différents styles que tu as créés toi-même. OK donc انا لانه ما عندي heading 1 2 3 je vais choisir donc بس ارجع اتاكد انه انا فاقس au bon emplacement بنقي محل يكون بعده فراغ منه مستعمل. je clique ici je vais dire custom table of contents و à partir de option يا جماعه je peux choisir. ملاحظين كيف هون قايل لك comment sont associés les styles à tes différents niveaux. كلمه TOC هي برايك اختصار لشو بالانجلي؟ TOC table of contents. برافو. ف TOC level يعني le niveau de la table de matière يعني donc quel niveau هيدا اللي بفرجيهم هيك بعدين بعيد عن بعضه. اوكي دونك اسوسي حاليا مثل ما قلت لك heading 1 2 and 3. انت فيك تتركهم لهدول باي ذا واي وترجع تنزل انت تنقي الستيل تاعولك اللي انت بدك اياهم. دونك ليتس سي مثلا في اجي هون على التيتر تاع السي في كله في يقول له انت نيفو 1 في يروح على لين دو سي في او اكشلي titre de ligne de CV يقول له انت niveau 2. donc اذا قلت له اوكي لحاله حيصير يحط لي انه هلا مش كثير ظابطه اني احط اسمي انا كم تيتر دو شاب بس مشان افرجيكم بالقليل على دو ستيل ديفيرون. اوتوماتيكمون طلع لي اي باج اتسيتيرا اتسيتيرا وقال لي الاوبجيكتيف تلاقيه على صفحه رقم كذا الاكسبيريونس بروفيسيونيل يسي لا. لنتاكد انه اذا بعدل عدد الصفحات en fait absolument ايه اذا بعمل هون insert page break صارت على الصفحه الثانيه. دونك مش دغري بيعدل لي اياه هون بس اطلعوا يا جماعه بليز دومازيل. اذا عملت كنترول علمت كل التكست اذا علمت كل التكست وقلت له F9 لحاله بيعمل لي ابديت للتابل دو ماتيير. لاحظين كيف دونك il a mis à jour la table entière. ليش عملت هذه التكنيك؟ مشان تطلع عندكم بالفيديو تحفظوها لانه اوقات مش بس عندك تابل دو ماتيير عندك تابل دو ماتيير تابل دو فيجور تابل دي اندكس اتسيتيرا كل هدول والنيميرو دو باج بس تقول له كنترول A و F9 بيعمل لك ابديت لكل شيء. سينو مانيوالمون فيك تيجي على تابل كونسيرني رايت كليك تقول له ابديت فيلد بصير بيعمل لك ابديت لها اوتوماتيكمون. اوكي هيدا الشيء اللي هلا تعلمتوه كمان سي اكستريمون امبورطون لحياتكم لانه اذا كاتب دوكيومون ولو صار 20 صفحه وما فوق unless عندك تاب دو ماتيير سي انجيرابل. بس تجي مثلا بدك تقرا تصلح للطالب انه شو كاتب بالميموار تاعيته استاذ انزل على صفحه رقم 13 ونص اوكي بتنزل تلاقي في تيتر مكتوب غلط لا مش هي الصفحه على محل ثاني. اوكي تطلع تاب دو ماتيير بدك تغير تحت تغير فوق الى اخره مش ظابطه. بينما هلا انا مثلا اذا عندي هذا التيتر بقول له ليك ما تسميها اكسبيريونس بروفيسيونيل طلع في اعمل كنترول وبفقس عليها للتيتر بياخذني دغري على الصفحه الكونسيرني. ان شاء الله لو كانت هذه البيج نيميرو 159 اوكي بياخذني دغري عليها بقول له سميها مون اكسبيريونس بروفيسيونيل باغ اكزومبل MON. اوكي الت وسهم الشمال برجع على تاب دو ماتيير سريعا. اوكي رايت كليك عليها ابديت ذا فيلد
اوكي لحاله سي بغير التيتر هون، وهيك سي بقدر ناقشه على تاب دو ماتيير. انت شو كاتب؟ انه المدري شو التجاره في لبنان وراها التجاره في الشرق الاوسط، لا لبن مثلا بلش من العام تاع الخاص او وات ايفر، هيني عليه كوبي بيست، بينقل لهم بغير له محلاتهم، كل الصور بتغير ارقامهم، كل الباجات بيطلعوا مزبوطين، تاب دو ماتيير مزبوطه ومن دون اي افا. فوالا دونك اتمنى يكون تحسن صحيح شوي دونس بس مفيده، ونشوفكم ان شاء الله نهار الخميس بالمختبر. اوكي الله يعافيكم.